Kewajiban ini tidak ada yang menunaikannya kecuali orang seperti kalian. ولهذا من يقوم بها فهو ولي من أولياء الله. Sebab itu siapa yang melaksanakan kewajiban ini dia termasuk dari wali-walinya Allah. كل الفرائض متوقفة على هذه الفريضة. Dan semua kewajiban-kewajiban yang lain atau fardu-fardu yang lain itu bergantung dari kewajiban yang kalian lakukan ini, فريضة العلم. yaitu kewajiban mencari ilmu. الفرائض في الإسلام كثيرة. Karena banyak fardu-fardu dan kewajiban di dalam agama Islam. ولكن جميع الناس يؤدونها. Tapi bisa jadi sih semua orang itu melaksanakan kewajiban itu. الصلاة كل المسلمين يصلون. Salat contohnya, semua muslim juga melaksanakan salat. الصيام كل المسلمين يصومون. Puasa juga semua orang muslim berpuasa. طاعة الوالدين كل مسلم يجب عليه طاعة الوالدين. Taat kepada orang tua juga semua orang muslim melaksanakan tersebut, karena taat kepada orang tua termasuk kewajiban. الحج يجب على كل من وجبت عليه الحج أن يحج. Haji contohnya, wajib bagi sesiapa yang sudah wajib haji untuk berangkat pergi haji. لكن الفريضة التي لا يقوم بها إلا طالب العلم هي فريضة العلم. Tapi ada satu kewajiban yang tidak ada siapapun mampu melaksanakan kewajiban tersebut kecuali para santri, yaitu kewajiban mencari ilmu. هذه الفريضة التي تدخل في جميع الفرائض. Ini merupakan suatu kewajiban yang masuk dan mencakup dari semua kewajiban-kewajiban di dalam Islam. وبها تقوم الفرائض. Dan dengan fardu yang ini, semua fardu yang lain itu bergantung dengan kefarduan yang ini. وبها تعرف الفرائض. Dan dengan kefarduan ini mencari ilmu, kita bisa mengetahui kefarduan yang lain atau kewajiban yang lain. وبها تحيا الفرائض. Dan kemudian juga dengan kewajiban atau kefarduan mencari ilmu ini sah kewajiban-kewajiban lain yang kita lakukan. فريضة العلم فريضة الفرائض. Karena fardu mencari ilmu ini merupakan kewajiban dari semua jenis kewajiban-kewajiban yang lain. لا تتحقق فريضة الصلاة إلا بفريضة العلم. كيف ستصلي وأنت جاهل؟ Karena tidak mungkin terrealisasi kewajiban sholat itu kalau kalian tidak mengetahui bagaimana cara sholatnya. لا تتحقق فريضة الصيام إلا بفريضة العلم. Tidak mungkin terwujud pelaksanaan kewajiban berpuasa kecuali setelah kalian melaksanakan kewajiban mencari ilmu. لا تتحقق فريضة الزكاة إلا بفريضة العلم. Begitu juga tidak terwujud kefarduan zakat itu, maknanya tidak selesai kewajiban yang dia lakukan kecuali setelah dia mencari ilmu tentang zakat. لا تتحقق فريضة الحج إلا بفريضة العلم. Begitu juga haji tidak akan terwujud kecuali dengan adanya kefarduan mencari ilmu. لا يتحقق فريضة الجهاد إلا بفريضة العلم. Begitu juga tentang jihad tidak akan terrealisasi kecuali dengan adanya wujud fardu mencari ilmu. بل لا تتحقق فريضة العلم إلا بفريضة العلم. Bahkan yang lebih dalam lagi, tidak terwujud kewajiban mencari ilmu kecuali dengan ilmu tersebut. هذا عجيب يعني. Ini suatu hal yang menakjubkan. كل الفرائض تحتاج لفريضة العلم لتصح. Semua kefarduan yang ada di dalam Islam itu sangat memerlukan kewajiban ilmu supaya semua kefarduan dan kewajiban itu menjadi sah. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. Karena setiap dari orang yang melakukan amalan tanpa ada ilmu, pasti amalannya akan tertolak dan tidak diterima. لا يصح فريضة الحج إلا بفريضة العلم. Karena tidak sah ketika kalian melaksanakan kewajiban haji kecuali setelah kalian melaksanakan kewajiban mencari ilmu. كذلك الأعمال الصلاة البيع الشراء النكاح الجهاد الدعوة إلى الله كل الأعمال تحتاج إلى فريضة العلم لتكون صحيحة. Begitu juga jenis amalan yang lain, transaksi jual beli, kawin, jihad dan yang lain-lainnya itu semua tidak menjadi sah kecuali setelah kalian melaksanakan kewajiban mencari ilmu tentang tersebut. فكل الفرائض قائمة بفريضة العلم. Jadi semua kewajiban-kewajiban itu bergantung dengan kefarduan ilmu. إلا فريضة العلم فهي فريضة قائمة بنفسها. Kecuali kefarduan ilmu yang dia berdiri sendiri dengan kefarduan itu tadi. ففريضة العلم تحتاج إلى فريضة العلم. هو يحتاج إلى نفسه لا يحتاج إلى غيره من الفروض.
kefarduan mencari ilmu itu dia butuh terhadap dirinya sendiri, karena dia tidak butuh terhadap kefarduan yang lain untuk melengkapi dan menyempurnakannya. هذه الفريضة التي لا يقوم بها إلا طالب العلم. Kefarduan ini nggak ada siapapun yang melaksanakan dan menunaikannya kecuali para santri. فهذه مزية عظيمة من الله. Ini keistimewaan yang luar biasa dari Allah. وهذه خصوصية عظيمة من الله سبحانه وتعالى. Ini juga merupakan kemuliaan dan keistimewaan tersendiri yang Allah berikan kepada para santri. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. Ini juga merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa على taala الأولاد وعلى البنات. untuk santri dan santriwati. فلهذا يجب علينا أن نعرف قدر هذه النعمة. Jadi kalau kita santri, kita harus sadar nilainya kemuliaan ini. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالنظر إليكم مرة أخرى. Dan kita juga bersyukur karena Allah berikan kita kesempatan yang kedua kalinya untuk memandang wajah kalian. هذه الوجوه التي توجهت إلى وجه الله. Karena wajah-wajah yang disinilah yang menuju kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. فكان حقا على الله أن تكون حقا أن تكون من الوجوه الوجيهة عند الله سبحانه وتعالى. Berarti Allah berhak menjadikan wajah-wajah itu sebagai wajah yang terhormat di hadapan Allah dan di sisi Allah. والنظر إلى وجوه الصالحين عبادة. Karena memandang kepada wajahnya orang-orang saleh itu ibadah. إن لله عبادا. Karena Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba من نظر إليهم نظرة yang melihat kepadanya satu kali pandangan aja, سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. dia pasti akan bahagia selama-lamanya, tidak akan pernah celaka. وهذه كلها متحققة في طلاب العلم. Ini semuanya terwujud kepada para santri. إذا لم يكن طلاب العلم هم الأولياء فمن سيكون الأولياء؟ Kalau para santri itu tidak termasuk walinya Allah, terus siapa walinya Allah itu? فلهذا أنت طالب العلم أيضا يجب عليك أن تحترم طالب العلم الذي مثلك. Begitu juga kalau kalian sudah jadi santri, jadi kalian wajib menghormati santri juga yang sama seperti kalian mendapatkan kemuliaan yang sama. هذا زميلك وصديقك. Ini teman kalian sekolah, teman-teman sekolah kalian atau teman pondok kalian الذي سار معك على هذا الدرب. yang ikut bersama kalian menempuh jalan ini, والذي طلب العلم معك. yang sama-sama mencari ilmu dengan kalian. يجب عليك أن تحترم هذه الخصوصية من الله. Kalian juga wajib menghormati teman kalian karena dia juga mendapatkan keistimewaan yang sama seperti kalian. وأن تعظم طلبة العلم من زملائك. Kalian juga harus saling mengagungkan sesama teman kalian. وأن تحترمهم. Dan kalian harus menghormati mereka juga. وأن تتأدب معهم. Kalian juga harus saling beradab satu sama lain. فإن من تأدب مع طالب العلم رفع الله شأنه وقدره. Karena barang siapa yang menghormati sesama santri, sesama temannya, Allah akan angkat dan Allah akan tinggikan kedudukan dia. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. Barang siapa yang memuliakan sesuatu yang Allah agungkan, maka hal itu baik bagi diri dia. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Barang siapa yang menghormati simbol-simbolnya Allah, itu merupakan tanda bukti ketakwaan dia kepada Allah. وليس هناك شعيرة أعظم من شعيرة طلب العلم. إنسان يطلب العلم هذه أعظم شعائر الله. Tidak ada simbol yang lebih mulia daripada simbolnya santri, karena mereka adalah manusia yang mencari ilmu. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعظم البدن الإبل التي نجعلها هدي للحرم. Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kita untuk menghormati onta yang dipakai sebagai tebusan di dalam Mekah. وهي حيوان. Dan onta itu hewan. كيف بالإنسان طالب العلم الذي يحمل صفة النبوة بين جنبيه؟ Bagaimana lagi kalau kita ketemu sama orang yang memiliki sifat kenabian di dalam dirinya? كيف بحافظ القرآن؟ Bagaimana ketika kita ketemu santri yang dia sudah hafal Quran? فلهذا أعز المخلوقات هم الملائكة. Makanya makhluk yang paling mulia itu adalah para malaikat. ولكنها تخضع لطالب العلم. Tapi malaikat itu Allah tundukkan untuk santri. تسجد لطالب العلم. Sujud untuk santri. تغضب لطالب العلم. Dia ikut marah kepada para santri. تقوم على حماية طالب العلم. Dia juga punya tugas menjaga para santri. إذا مشى طالب العلم Karena kalau seorang santri itu jalan, تمشي الملائكة من حوله كأنه ملك من الملوك.
Semua malaikat itu ikut mengiringi perjalanan dia, seakan-akan santri itu jadi raja. ولكن أنت لا ترى هذا الشيء. Tapi kalian nggak ngelihat hal seperti ini. فلهذا من واجب على طالب العلم احترام زملائه. Makanya kewajiban para santri itu menghormati sesama temannya. لأن كل طلاب العلم هم أولياء. Karena semua para santri itu adalah walinya Allah. ولكن الإنسان محجوب عن خصائص خلق الله. Tapi manusia itu selalu tertutupi dan terhijab dari keistimewaan makhluknya Allah. هكذا هي سنة الله. Ini merupakan caranya Allah Subhanahu wa أن taala. الإنسان محجوب. Manusia ini tertutupi. لا ترى حقيقة الشيء. Dia nggak ngelihat, mampu melihat hakikat sesuatu. أنت ترى زميلك أمامك. Kalian melihat teman kalian di depan kalian. لا ترى فيه شيء زائد. Kalian nggak ngelihat sesuatu kelebihan ada di dalam dirinya. ترى الأستاذ أمامك. Kalian melihat ustadz di depan kalian. لا ترى فيه زائد. Tapi kalian nggak lihat kelebihan di dalam dirinya. ولكن الخصوصية والزيادة هي في حقيقة ذلك الشخص. Tapi keistimewaan dan kemuliaan itu hakikatnya ada di dalam diri orang tersebut. جعلها الله سبحانه وتعالى ابتلاء. Allah jadikan tutupan itu sebagai ujian dari Allah, لكي يتحقق الإيمان بالغيب. supaya terrealisasi yang namanya beriman kepada benda yang gaib. لو أن الله سبحانه وتعالى أظهر حقائق الأولياء على الناس كلهم. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, menampakkan hakikat siapa sih wali itu yang mana aja. وإذا كان الأولياء يظهرون للناس أجمعين. Kalau para wali itu bisa menunjukkan diri dia kepada semua para manusia, فما يكون هناك امتحان ولا ابتلاء. maka di situ nggak ada yang namanya ujian dan cobaan dari Allah. يبطل الإيمان بالغيب. Akhirnya beriman kepada perkara yang gaib itu nggak ada lagi. إنما الإيمان بالغيب Sesungguhnya beriman kepada perkara yang أن gaib itu, تعظم ما عظم الله engkau mengagungkan sesuatu yang Allah muliakan, وإن لم تر فيه ظواهر الولاية. meskipun kalian nggak nampak tanda-tanda kewalian kepadanya. ليس للضروري أن يكون الولي يطير في السماء. Nggak wajib yang namanya wali itu bisa terbang di langit. ليس في الضروري أن يكون الولي يمشي في الماء. Nggak termasuk wajib wali itu bisa berjalan di atas air. ليس بالضروري أن يكون الولي عنده كرامات يخبرك أنت في قلبك كذا وأنت تفكر بكذا وأنت تريد كذا. ليس هذا الولي. Wali itu nggak punya syarat atau nggak wajib dia bisa kasyaf kalian, membaca hati kalian. Oh kalian melakukan ini, kalian melakukan itu. Bukan itu syaratnya menjadi wali. إنما الولي الحقيقي هو الذي يحقق شرع الله ويطبق شريعة الله. Yang namanya wali, hakikatnya para wali adalah mereka yang mewujudkan syariatnya Allah dan menjalankan syariatnya Allah. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, من رأيتموه يعتاد المساجد siapa di antara kalian yang melihat dia ini biasa pergi ke masjid, فاشهدوا له بالإيمان. maka bersaksilah kepada diri dia, dia itu orang yang beriman. هذا هو الإيمان بالغيب. Ini yang dikatakan beriman kepada perkara yang gaib. أعظم ولاية سلوكك لطلب العلم. Kewalian yang paling agung adalah perjalanan kalian menuju kepada Allah. فلهذا على طالب العلم أن يعظم طالب العلم. Makanya wajib bagi para santri untuk menghormati santri yang lain. وعلى عامة الناس أن يعظموا طالب العلم. Dan wajib bagi para masyarakat untuk menghormati para santri. وعلى المشايخ أن يعظموا طالب العلم. Dan wajib juga bagi para guru untuk menghormati para santri. كما أنه يجب على الطالب تعظيم الشيخ يجب على الشيخ أيضا تعظيم الطالب. Sebagaimana para santri itu wajib menghormati para gurunya, maka para guru juga wajib menghormati para santri. لأنهم حققوا شرع الله سبحانه وتعالى. Karena mereka lah yang mewujudkan syariatnya Allah. يجب على الشيخ أن يحترم الطالب وأن يسهل له الطريق. Wajib bagi para guru untuk menghormati santrinya dan memudahkan urusan dia. ويجب على الطالب أن يحترم الشيخ لأن الشيخ هو الذي يعرفه بالله سبحانه وتعالى. Dan wajib juga bagi para santri untuk menghormati gurunya karena gurunya lah yang membuat dia kenal kepada Allah. ولهذا قالوا أشد حجاب على الإنسان. Sebab itu dikatakan hijab yang paling berat dan paling sulit pada manusia, حجاب القرب والصحبة.
hijab dekatnya dia dan hijab kawan dekatnya dia. هذا صاحبك وصديقك. Ini kalian menganggap ini sebagai teman kalian. أنت تحفظ القرآن وهو يحفظ القرآن. Kalian ngerasa kalian hafal Quran dan teman kalian juga hafal Quran. أنت تطلب العلم وهو يطلب العلم. Kalian ngerasa dia cari ilmu, aku juga cari ilmu kok. أنت تصلي وهو يصلي. Kalian merasa, loh dia sholat, aku juga sholat. ولكنكم تأكلون سواء. Kemudian kalian juga makan bareng. وتشربون معا. Kalian minum sama dia. وتنامون معا. Tidur bareng juga. وتضحكون. Ketawa bareng. وتمزحون. Bercanda bareng. وتلعبون. Main bareng. فأنت لا تلاحظ أنه ولي. Kalian nggak akan ngerasa bahwasanya dia ini wali. لأنه صديقي. Karena kalian ngerasa ini teman aku kok. هذا الحجاب الحقيقي. Ini ya yang namanya hakikat hijab أن itu. يكون صديقك وليا لله وأنت لا تعلم أنه ولي لله. Kalian nggak sadar teman kalian itu wali, tapi kalian nggak ngerasa dan tertutup bahwasanya dia itu wali. لماذا؟ Kenapa kau sampai seperti itu? لأن عندك مفهوم الولاية مفهوم غير صحيح. Karena konsep kalian tentang kewalian itu adalah konsep yang salah, nggak benar. أنت تحسب أن الولي لابد أن يكون له كرامات له أشياء خارقة للعادة. Karena kalian punya konsep bahwasanya wali itu harus punya sesuatu di luar kebiasaan. لا هذا ميزان غير صحيح. Enggak, timbangan ini nggak benar. حتى الحيوانات تطير في الهواء، الطيور تطير في الهواء. Kalian lihat banyak binatang-binatang yang bisa terbang di langit, burung juga bisa terbang. الحمار يسمع أصوات الأموات. Kalau kalian pengen tahu, keledai itu juga bisa dengar orang-orang yang sudah mati ngapain aja. الهدهد يعرف الماء تحت الأرض. Kemudian burung hudhud juga tahu ada air di bawah tanah ini. النملة تعرف العاصفة قبل أن تهب. Kemudian semut itu juga bisa mendeteksi akan adanya gempa هذه أشياء موجودة في الحيوانات. atau bencana sebelum terjadi perkara tersebut. Ini semua ada pada hewan-hewan. ولكن الولاية هي الاستقامة. Tapi yang namanya kewalian itu adalah yang istiqomah. هي أن تقوم على الطريق. Berjalan konsisten di dalam satu jalan. أن تسلك طريق الأنبياء. Ikut jalannya para nabi. أن تمشي على منهج الأنبياء. Berjalan dengan metodenya para nabi. أن تسلك طريق الصالحين. Dia ikut jalannya orang-orang أن saleh. تتبع طريق الصالحين. Dia ikut mengikuti langkah jejak orang saleh. أن تمشي على خلاف ما عليه عامة الناس. Berjalan berbeda dengan masyarakat awam yang mereka laksanakan di dalam kehidupan mereka. هذه الولاية الحقيقية. Inilah yang namanya hakikat wali, الاستقامة yaitu istiqomah أعظم من 1000 كرامة. lebih afdal daripada 1000 keramat di dalam diri. وهي أشد أوصاف الولاية. Istiqomah ini merupakan sifat yang paling kuat yang ada di dalam diri para wali. فطالب العلم الذي يدرس العلم معك Nah, para santri yang belajar bersama kalian ini, هو ولي من أولياء الله. mereka itu juga wali dari walinya Allah. إذا عظمته Kalau kalian muliakan dia, عظم الله أمرك. Allah akan agungkan kalian. ورفع الله قدرك. Allah akan angkat kedudukan kalian. ورزقك الله سبحانه وتعالى العلم. Allah akan berikan kalian rezeki ilmu. وما بلغ من بلغ في المراتب والمناقب Dan gak ada orang yang sudah sampai kepada kedudukan yang tinggi dan mulia إلا بحسن الأدب مع المشايخ ومع الأقارن ومع الأقران. kecuali orang tadi betul-betul beradab kepada gurunya dan beradab kepada teman-teman yang sepantaran. فلهذا على طالب العلم Makanya hendaklah wajib bagi para santri أن يحترم زملائه untuk menghormati sesama santri temannya, وأن يعاونهم harus membantu mereka, وأن يساعدهم selalu menolong mereka, وأن يعلم على أنه في خير طريق يسير فيه إلى الله سبحانه وتعالى. dan para santri harus sadar bahwasanya temannya itu juga berada di dalam kebaikan sebagaimana dia berada di dalam kebaikan selama dia menempuh ilmu ini. فلهذا يجب على طالب العلم أن يزين علمه بالآداب والأخلاق. Makanya wajib bagi para santri untuk menghiasi ilmunya yang dia miliki dengan adab dan akhlak. هذه الآداب والأخلاق هي التي تميزك عن بقية الناس. Adab dan akhlak ini yang membuat kalian berbeda dibandingkan manusia-manusia yang lain. هذه الآداب والأخلاق هي التي تنير قلبك. Akhlak dan adab inilah yang mampu membuat hati kalian bercahaya. هذه الآداب والأخلاق هي التي تجعل لسانك ينطق بالحكمة. Adab dan akhlak inilah yang menjadikan lisan kalian itu keluar kata-kata hikmah. أن تتأدب بهذه الآداب فيما بينك وبين أصحابك وما بينك وبين الله.
Kalian harus beradab dan melaksanakan adab ini antara diri kalian dan teman-teman kalian dan antara diri kalian dengan Allah. وأن تحافظوا على الأذكار والأوراد. Kalian harus tetap konsisten menjaga zikir dan menjaga wirid. أذكار الصباح أذكار المساء. Zikir pagi dan zikir sore. والتخلق بالأخلاق الحسنة والجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى. Kemudian selalu berakhlak dengan akhlak yang baik dan duduk di rumah-rumahnya Allah. واستغلال الأوقات الفاضلة. Dan kemudian menggunakan waktu-waktu yang mulia yang Allah berikan kepada kita. كبين المغرب والعشاء. Contohnya waktu antara maghrib dan isya. وبعد صلاة الصبح. Kemudian waktu antara setelah salat subuh. هذه الأوقات العظيمة. Ini waktu-waktu yang agung. التي يقسم الله سبحانه وتعالى فيها أرزاق الحس وأرزاق المعنوية. Disitulah waktunya Allah membagikan rezeki zahir dan rezeki batin. فلهذا الجلوس بين المغرب والعشاء من بين في مسجد أو في بيت من بيوت الله من أعظم العبادات عند الله. Makanya duduk di antara waktu maghrib dan isya di salah satu dari rumah-rumahnya Allah itu merupakan kemuliaan yang istimewa, ibadah. هذه من الآداب ومن آثار العلم. Ini salah satu dari jenis ibadah dan salah satu dari kesan keilmuan. التي ينبغي أن نحققها وأن تكون فينا لها آثار ظاهرة. Yang mana wajib kita wujudkan supaya kita juga mendapatkan kesan positif di dalam diri kita. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا الطريق وبهذا المنهج السليم. Segala puji bagi Allah yang telah muliakan kita dengan menempuh jalan ini dan mengikuti metode ini. منهج الصالحين وأهل السنة والجماعة. Metodenya orang-orang saleh dan metodenya ahlu sunnah wal jamaah. والحمد لله الذي اختصنا بهذا الطريق وجعلنا ممن يقوم بهذه الفريضة العظيمة. Dan segala puji bagi Allah yang sudah memilih kita untuk masuk di dalam jalan ini dan memilih kita untuk melaksanakan apa yang berada di dalam jalan ini. ويجب علينا أن نعرف قدر من كان السبب في جمعنا وفي سلوكنا في هذا الطريق. Kemudian kita juga harus bersyukur dan tahu nilai sebab atau gara-gara orang tersebutlah kita bisa masuk di tempat yang mulia ini dan menempuh jalan ini. الذين لهم الفضل في إنقاذك من فتن هذه الدنيا ومن ظلمات هذه الدنيا. Mereka itu punya jasa dan budi kepada kalian karena mereka telah menyelamatkan kalian dari fitnah-fitnah dan keburukan yang ada di dunia ini. وهم المشايخ والعلماء الذين يقومون على تعليمك. Mereka itu adalah para ulama dan para masyayikh yang mengajarkan ilmu kepada kalian. ويسهرون على إصلاحك. Dan kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak tidur malam untuk memperbaiki dan memperbaiki kalian. ويتعبون أنفسهم في الأوقات كلهم وهم يحاولون إصلاحك وإنقاذك وتعليمك. Mereka yang sudah menghabiskan waktunya karena selalu berusaha menyelamatkan kalian, membuat kalian ini menjadi orang-orang yang baik. فلهذا يجب أن نعرف لهم هذا الفضل. Kita harus tahu jasa budi mereka. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. Gak ada yang tahu nilai jasa seseorang itu kecuali orang-orang yang memiliki anugerah di dalam dirinya. مفهوم يا أبنائي إن شاء الله. Kira-kira kalian paham nggak yang diomongin nih? جزاكم بارك الله فيكم. جزا الله خيرا الأستاذ الشيخ العلامة مالك ووالده أبو مالك جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. Kemudian semoga Allah membalas kebaikan Syekh Al-Alamah Kiai Lora Malik dan ayahnya yang telah membuat tempat ini semua dan hingga kalian bisa berkumpul di sini. الذين يتعبون على إصلاح النفوس. Mereka yang sudah capek untuk memperbaiki jiwa kalian. ويسهرون عليكم. Mereka adalah orang-orang yang sudah tidak tidur malam demi kebaikan kalian. ويخسرون الأموال كلها من أجلكم. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengeluarkan duit habis-habisan demi kalian. ليس بينكم وبينهم شيء إلا محبة الإيمان. Kalian nggak ada hubungan darah kepada dia kecuali hubungan keimanan kalian. وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. Dan hubungan kalian ini sama-sama berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. فلهذا ما وهب إنسان هبة أعظم من عالم يهب العلم لطالبه. Makanya tidak ada suatu hadiah yang diberikan kepada seseorang melebihi hadiah orang alim memberikan ilmu kepada muridnya. هذه نعمة كبيرة من الله. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah. أنت تسلم نفسك وأنت جاهل.
kalian datang ke sini sudah menyerahkan diri kalian dalam keadaan bodoh إلى هذا الشيخ ke guru yang ada di pondok ini. ولا تخرج من عنده إلا وأنت عالم. Dan coba bayangkan kalian nggak keluar dari pondok ini kecuali kalian sudah jadi orang alim. من هذا الذي يعطيك هذه المزية كلها؟ Siapa yang mampu memberikan kalian keistimewaan dan luar biasa yang kalian terima ini? حتى لو إنسان أعطاك فلوس الدنيا كلها، Kalau contohnya ada satu orang ngasih duit kepada kalian penuhnya, duitnya itu seisi dunia, أعطاك المليارات، dikasih ke kalian miliaran, ماذا ستفعل بها؟ kalian mau buat apa dengan duit miliaran itu? تأكل وتشرب Kalian cuma makan sama minum doang dengan duit itu? وتلعب، Atau kalian mungkin main-main dengan duit itu? وفي الأخير ترميها في الحمام. Ujung-ujungnya juga kalian buang di kamar mandi. كل هذا نهاية الطعام والشراب. Itu adalah tempat terakhirnya makan dan minum, kamar mandi. لكن هذا الذي يعطيك العلم، Tapi orang-orang yang memberi kalian ilmu, الذي يعطيك الإيمان، yang memberikan kalian keimanan, الذي يعطيك الإسلام، yang memberikan kalian pemahaman tentang Islam, الذي يعطيك معرفة الله سبحانه وتعالى، yang memberikan kalian bagaimana mengenal Allah. هذا أنت هذه النعمة أنت تخرج بها وأنت عارف بالله سبحانه وتعالى. Nikmat ini akan membuat kalian keluar dari pondok ini, kalian menjadi orang yang arif kepada Allah, kenal sama Allah. أنت تأتي وأنت جاهل لا تعرف شيء، Ketika kalian datang ke sini kalian bodoh, kalian nggak ngerti apa-apa. وتخرج وأنت حافظ القرآن، Tapi ketika kalian keluar kalian jadi hafal Al-Quran. وأنت تعرف الفقه، Kalian sudah tahu fikih itu apa. تعرف الحديث، Kalian sudah kenal itu hadis. تعرف النحو، Kalian sudah bisa nahu. تعرف الله، Kalian juga bisa mengenal Allah. تعرف العلماء، Kalian bisa mengenal siapa para ulama. تعلم العلماء، Bahkan kalian bisa mengajarkan lagi para ulama. تخطب في المساجد، Kalian bisa khutbah di masjid. تصلي بالناس إمام. Kalian bisa imam. من الذي جعلك كذلك؟ Siapa yang bikin kalian seperti itu? هذا الشيخ الذي علمك. Ini guru kalian yang mengajarkan kalian. فلهذا يجب على طالب العلم أن يعرف حق معلمه، Jadi wajib bagi para santri untuk tahu hak-hak gurunya وأن يعرف حق المؤسس الذي يقوم على تأسيس هذا المكان، dan mengetahui kepada muassis yang mendirikan tempat ini, وأن يتعاون معه، dan hendaklah dia selalu membantu orang yang membuat tempat ini. والآباء والأمهات يتعاونون معهم. Begitu juga para wali-wali santri, yang ayah mereka dan ibu mereka, bantulah pengasas ma'had ini. لأنهم يبنون هذه البنايات من أجل من؟ Karena mereka itu pengasas pesantren ini, mereka bangun bangunan ini supaya الذي siapa? يؤسس المعهد Yang buat pesantren ini, يبني هذه المعاهد من أجل من؟ bangun pondok pesantren itu demi siapa? من أجلكم أنتم. Demi kalian. هل هو ينام في هذا المكان؟ Ini Pak yang membuat pesantren ini, dia tidur nggak di tempat ini? أنتم تدرسون، Enggak, kalian yang belajar di sini. أنتم تنامون، Kalian yang tidur di sini. أنتم تسكنون. Kalian yang tinggal di sini. هذه بيتكم. Ini udah menjadi rumah kalian. هذا البيت الذي إذا خرجت منه تخرج إلى الجنة. Rumah ini yang menjadikan kalau kalian keluar dari rumah ini kalian menuju surganya Allah. تخرج وأنت ولي من أولياء الله. Kalian keluar dari rumah ini sudah menjadi walinya Allah. هذا البيت الحقيقي. Inilah hakikat rumah sebenarnya. هذا بيت التربية. Inilah rumah yang penuh dengan tarbiyah. أنت قد تتربى في بيتك. Kalian bisa boleh jadi terdidik di rumah-rumah kalian. عند أبوك. Dengan ayah kalian. عند أمك. Atau dengan ibu kalian. تأكل وتشرب. Kalian makan dan minum di sana. أمك تخدمك. Ibu kalian layani kalian. أبوك يخدمك. Ayah kalian juga melayani kalian. لكن لا تتعلم العلم. Tapi kalian nggak belajar dari mereka. تخرج إلى الشارع. Kalian tetap aja keluar di jalanan. إنسان عامي. Kalian jadi orang yang buta juga. لكن هذا البيت. Tapi rumah ini yang kalian duduki sekarang. الذي يؤسسه المؤسس. Yang dimuasaskan oleh para muasisnya. وتسكن أنت فيه. Yang kalian tinggal di dalamnya sekarang. هو يؤكلك. Yang ngasih kalian makan. ويشربك. Ngasih kalian minum juga. ويخدمك. Yang melayani kalian juga. يوفر الكهرباء. Nyiapin listrik untuk kalian. يوفر الماء. Nyiapin air untuk kalian. يوفر الفرش. Nyiapin kasur untuk kalian. يوفر كل الأدوات. Semua peralatan disiapkan untuk kalian. لكي تخرج إنسانا وليا من أولياء الله. Supaya kalian keluar dari tempat ini jadi walinya Allah. إذن ألا يجب عليك أن تحافظ على هذا البيت؟ Kalau sudah seperti ini, bukankah wajib kepada kalian untuk berkhidmat kepada rumah ini? أن تحافظ على مقتنياته. Untuk jaga fasilitas yang ada di tempat ini. أن تحافظ على أدواته. Untuk jaga alat-alat yang ada di tempat ini. ألا تخرب الأشياء. Jangan rusakkan inventaris yang ada di sini. لا تكسر الأبواب. Jangan ngerusakin pintu-pintu yang ada di sini. لا تكسر حنفيات الماء. Jangan suka ngerusakin keran-keran air. لا تضيع الماء. Jangan suka buang-buang air sembarangan. لا تلعب بالكهرباء. Jangan suka mainin listrik. لأن هذه وسائل لإصلاحك أنت.
Karena fasilitas ini dibuat demi kalian, demi kenyamanan kalian. فالمحافظة عليها محافظة على منفعتك أنت يا ابني. Yang menjaga fasilitas itu berarti dia menjaga sesuatu yang melayani dia. فلهذا يجب على طالب العلم أن يحافظ على ما فيه منفعته. Jadi wajib bagi para santri untuk menjaga sesuatu yang bermanfaat untuk diri dia. أنت عندما تكون عندك بيت وتخرب بيتك بنفسك كيف يكون؟ Kalau kalian punya rumah dan kalian rusakin rumah kalian, gimana coba? بشيء يوم الأربعاء إلا تم. atau proyek yang dimulai pada hari Rabu pasti akan selesai dalam 10 menit. يوم الأربعاء يوم النور وهذا المولود مولود يوم النور إن شاء الله. Nah, pada hari Rabu itu hari Rabu kita sekalian, kalau anaknya melahirkan anak yang berumur. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام. الفضل وعظمة في الإسلام. Dan perempuan itu punya keagungan dan nilai yang tinggi di dalam Islam. ولهذا قالوا أعظم من وقف مع رسول الله امرأة. Sebab itulah dikatakan yang paling agung yang pernah bersama Rasulullah di dalam mendukung dakwahnya adalah perempuan. وأعظم من وصفه امرأة. Dan yang paling mulia dan yang paling hebat di dalam mensifatkan Rasulullah adalah perempuan. هذا يدل على ذكاء النساء Itu menunjukkan bahwasanya perempuan ini manusia yang وعلى cerdas. فطنتهن، Untuk menunjukkan bahwasanya cerdik perempuan ini. وأن الله سبحانه وتعالى يهديهن بالفطرة إلى الخير. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan kesucian dia kepada kebaikan. خديجة عرفت النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. Karena Sayyidatuna Khadijah itu sudah tahu Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi. فطلبت منه أن يتزوجها. Makanya Sayyidatuna Khadijah minta Rasulullah untuk mengawini Sayyidatuna Khadijah. فكانت تخدمه Supaya Sayyidatuna Khadijah melayani Rasulullah. وهي غنية Padahal Sayyidatuna Khadijah orang kaya, تاجرة orang bisnis perempuan. ما تخلي الخدام يخدموه. Dan Sayyidatuna Khadijah itu tidak membiarkan ada pembantunya untuk melayani Rasulullah. هي تخدم بنفسها. Tapi Sayyidatuna Khadijah sendiri yang turun langsung melayani Rasulullah. تمشي برجلها 6 كيلو Sayyidatuna Khadijah itu jalan 6 kilo dengan kakinya إلى غار حراء، ke Gua Hira, جبل، gunung. إلى رأس الجبل تطلع Naik ke atas sampai puncak gunungnya عشان تعطي له الطعام supaya melayani Rasulullah dalam memberikan makanan. وترجع هي بنفسها
dia sendiri yang naik. ما تخلي الخدام. Dia nggak suruh orang lain untuk naik melayani Nabi. عندها عبيد مليان. Padahal banyak hamba sahaya miliknya Sayyidatuna عندها Khadijah. خدام مليان. Banyak pembantu-pembantu yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah. لكنها لا تجعل أحد يخدمه إلا هي نفسها. Tapi Sayyidatuna Khadijah tidak membiarkan siapapun melayani Rasulullah kecuali dirinya sendiri yang langsung melayani. معبد وصفت النبي عليه الصلاة والسلام Ummu Ma'bad itu pernah mensifatkan tentang Nabi Muhammad SAW. وهي لا تعرفه Padahal Ummu Ma'bad nggak kenal siapa Nabi Muhammad. في الهجرة Ketika hijrah, عندما مر على خيمة معبد ketika Rasulullah ketika itu jalan melewati perkemahannya Ummu Ma'bad. هي لا تعرفه. Ummu Ma'bad ini nggak kenal siapa Nabi Muhammad. فلما جاء زوجها Tapi ketika datang suaminya Ummu Ma'bad, طبعا النبي عليه الصلاة والسلام tapi Nabi Muhammad SAW, طلب منها الطعام هو جيعان ما في مطاعم. jadi Rasulullah lapar dan Rasulullah minta sama Ummu Ma'bad karena zaman dulu nggak ada restoran. قالت ما في عندنا شيء. Kemudian Ummu Ma'bad bilang kita nggak punya apa-apa. في غنمة مريضة Kita punya kambing yang sudah kering, عجوز. sudah tua kambing kita. النبي عليه الصلاة والسلام طلبها هاتي. Nabi Muhammad bilang, sini mana kambingnya yang tua tadi. مسح على ظهرها Kemudian Rasulullah mengusap di punggungnya, ومسح على ضلعها kemudian mengusap di susunya, فدرت لبن مليان. langsung keluar air susu yang sangat deras. المرأة استغربت. Ummu Ma'bad bingung. شرع النبي حلب Nabi Muhammad langsung memeras susunya. وأعطى أبو بكر يشرب Kemudian dikasih susu kambing itu kepada Sayyidina Abu Bakar. وأعطى ابن أريقط يشرب Dan kemudian ada lagi Ummu Uraik di situ dikasih minum. وأعطاها هي تشرب Kemudian air susu kambing itu tadi dikasih juga sama Ummu Ma'bad. ثم شرب Kemudian Rasulullah minum. ثم حلب وقال أعطيها لزوجك عندما يأتي. Kemudian setelah itu Rasulullah peras lagi air susu dan bilang kasih suamimu wahai Ummu Ma'bad kalau dia datang nanti. فجاء زوجها من جاء إلى هنا. Kemudian suaminya datang tanya kepada istrinya, siapa yang datang barusan nih? فقالت جاء رجل عظيم مبارك Kemudian Ummu Ma'bad baru mensifatinya, datang kepada kita orang yang penuh berkah. فعل شيء عجيب. Kemudian menjadikan perkara yang menakjubkan pada hari itu. حلب الشاة العجفاء. Orang itu tadi memeras susu yang sudah tua, ada keluar air susunya. قال لها صفيه لي يا أم معبد. Kemudian suaminya bilang, tolong sifatkan kepadaku wahai Ummu Ma'bad bagaimana ciri-ciri orang tersebut. وصفته وصف دقيق. Kemudian Ummu Ma'bad memberikan sifat yang sangat rinci dan detail. ولهذا قالوا المرأة أعظم من تصف الرجل. Makanya dikatakan perempuan itu adalah manusia yang paling agung di dalam mensifati laki itu seperti apa. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه إلى آخر الوصف. Dan kemudian baru Ummu Ma'bad menceritakan kepada suaminya, aku melihat seorang lelaki yang wajahnya bercahaya, dan terus disebutkan sampai habis. وهذا من ميزات النساء. Ini salah satu dari keistimewaan الله perempuan. يحفظكن Semoga Allah jaga kalian semuanya. ويبارك فيكن Semoga Allah berkahi kalian semua. ويصرف عنكن الأسواء Semoga Allah jauhkan kalian dari kejahatan, وشياطين الإنس والجن dari semua setan, jin dan manusia. وأصدقاء السوء. Dan semoga Allah jauhkan kalian dari teman-teman yang jahat. ويصرف عنكن الشر. Semoga Allah menjauhkan kalian dari semua kejahatan dan keburukan. ويحفظكن من فتن الدنيا من فتن الدنيا كلها. Dan semoga Allah jaga kalian dari semua fitnah-fitnah dunia. ويصرف عنكن كل من يصرفكن عنه سبحانه وتعالى. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kalian orang-orang yang berusaha menjauhkan kalian dari Allah. ويجعلكن عالمات صالحات قانتات آمين. تائبات آمين. عابدات آمين. سائحات آمين. مناشرات للخير معلمات.